Marvin. Oo nga, woy, Jamoran. Ganda niyan, sir, ah. Oo nga, no? Feeling ko, parang mga din, eh. No, parang Kobe na siya, no? Okay, let's get it on. Yung generations ngayon, no? Okay, kamay-kamay, mga sir. Yan. You can play physical, pero never dirty. Okay. Ayos. Let's play. Let's go! Number 22, easy shoot by number 22. 2-0 agad tayo mga idol. Number 10, bumukod sa tres. Short, rebound by number 5. Number 5 to number 1. Number 1, Arellano. Arellano. Sasakay Idol, pumili. Number 5, floater. Wala. Nawa ngayon ni Idol. Para kay number 10. Number 10. Wow! On two. Number 5, Savannah. Driving the ball. Fake pass. Binigay kay number 1. Number 1 pumili. Pero stolen by number 10. 8. 4-2 ang score. Number 5, Sabala. Pasa kay Idol, number 0. Number 0, driving the ball. Nahuli na naman ni number 10, turn around pass. Uy, left side, wala. Kaya pa rin. Kailangan pa sa amin ang laki number 16. Yes, sir. 6-2. Grabe naman yun. Sir Kim, happy birthday! You know, Happy birthday, happy Sir Kim. birthday, Boss Kim! Number 1, pasa kay Idol, tumira sa tres, in and out. Rebound by number 10. Number 10, Leovan Bola. Pasa kay De La Cruz. De La Cruz to Idol. Pumukod sa tres. No, rebound by number 4, De La Cruz. Pasa kay number 16. Ooh, grabe naman yun. 8-2. Number 5, Savannah. Bigay kay number 10. No. Number 1. Sayang. Naman ni De La Cruz. De La Cruz, fast break opportunity kay number 10. Wow! Uy! Naribaw ni number 1. Number 1, napakatulid. Number 1, sumay-step. Nahuli na lang. Pero naribaw ni Idol. Idol. Pasa kay number 16. Nagkaroon na agawan. Number 16. Uy! Copy! Wala nga lang. Nakuha ni number 6. Uy! Nakuha ni number 4. De La Cruz. Wow! Speed move attack. 10-2 ang score. Number 22. Pinaro kay number 5. Number 5. Jump step. Hingay kay number 22. Sa gitna. Nagkaroon na agawan. Uy! Same ball tayo. Side ball. Number 22. Torre Nueve. Pinigay number 0. Number 0. No look pass. Kaya ito number 10. Pumigay sa may pero with shot. No. Walang iba pa rin number 0. Number 0. Bigay kay number 1. Number 1 is speed move attack. Wow! Grabe naman yun. What a speed move. Idol, bigay kay number 10. Bigay kay Idol. Bigay kay number 16. Uy! Sumabit. 2 shot. Foul. Ang score 10-4. Lamang pa rin ang Team Jimenez. Pumasok ang muna. Ay, De La Cruz. Sorry. Lamang pa rin ang Team De La Cruz. Wala ang pangalawa. Nakuha ni number 5 sa bala. Bigay kay number 1, Idol. Idol pumasok over. Wow! Grabe naman yun! Grabe naman yun! 11-6. Number 10, jump step.
Bigay kay Idol. Idol pumukol sa 3. Bang! Change score tayo. 6-14 ang score mga Idol. Substitution. Okay. Number 5, Zavala. Pumukol sa 3. In and out. Rebound by number 8. Number 3. Laro ka na rin. Number 10. Tuloy na sa 3. Turn around pass. Ni De La Cruz. Turn around shoot. Wala nga lang. Now, yung number 22. Number 22 purple. Oh, stolen by number 10. Para kay De La Cruz. Behind the back pass. Yes, sir. 16-6 ang score. Number 22. Pasa kay number 88. Number 88. Nabitaw ng bola. Pero nakuha yan ni Idol. Kay number 10. Bigay kay number 4. De La Cruz. Grabe naman pasahan yun. 18-6. Last 4 minutes. Number 1. Uy, grabe naman gumalaw yun. Sayang. Nawa ni De La Cruz. Fast break attack. Fast break opportunity kay number 10. Wala nga lang. Nawa ni number 22. Number 22. Sa gitna. May nasa kay number 5 sa bala. Wala. Uy. Idol, fast break opportunity kay number 10. Nagkaroon na agawan, pero kay number 10 pa rin. Number 10 para kay De La Cruz. De La Cruz. Bigay kay Idol for 3. No, rebound by number 10. Number 10, ang tulad. Number 10, ang mamadala diretso. Wow! Uy! Masyado na malakas. Nakuha ngayon ni De La Cruz. De La Cruz to Idol. Grab pass kay number 18. No! Rebound by number 88. Para ngayon kay number 5. Sa bala step back for 3. Masyado malakas. Ayan na, si number 10. Para ngayon kay Idol. Number 0, Noy. Same ball. De La Cruz. Uy. De La Cruz pa rin. Bigay kay number 16. Easy shot, in and out. Rebound by number 10. Number 10 behind the back. Foul. Holding foul. Side ball tayo. Side ball. 6-18 pa rin ang score. Number 1 to number 22. Number 22. Oh. Now, one is De La Cruz. De La Cruz. Oh, look. Pass. Wow. 26 ang score. Huli. Uy. Same ball. Number 16 to number 10. Number 10 to meron sa tres. Wala nga lang. Last 1 minute and 10 seconds ang natitira para sa the first game. Uy. 28 ang score naman pa rin ang 12. 55 seconds ang natitira. Idol, setting the play. Bigay kay De La Cruz. Ben, 23-8. Number 22. To number 1. Yes, sir. 10-23.
De La Cruz. Stolen. 10 seconds. Number 1. 2 ball. 3 seconds. Bang! Bingo! Counted. 26-12. Sino panalo ba? Panalo ang Team De La Cruz. Ayos ah. Okay, next game natin. Ayan.